Para dahil ni sa mga mami no nga dali rajud kayo mabughat bisag makatrabaho lang gid gamay nabughat na bisag nakautot lang gani bisag kausa lang nabughat na away swerte sa paligunay sa lawas oy pero okay na lang na kaysa anang magsakit ka nga sakit nga dili na mawala sa lawas kay okay ra ginang mabughat ra kay normal man na sa usa ka inahan samot nagdaghang trabaho kining mga tao bitaw lain-lain ba gipangdala sa tong gipamati sa tong lawas ilabi na nga magsigi kag ka-stress sa imong mga problema amo na hinungdan nga mabughat gikag dali samot na bughatonon kay kang dako og dako day kog pasalamat aning kahoy herbal sibukaw kay tungod ani mao ni akong ginainom nga dali ra kay kong maulian kung ako'y naay gipamati sa lawas sa mga bugat-bugaton diha pwede kay mo ani sa mga taong dugay katulog pwede kay mo inom ani og samot na nga kana inyong buhok nga nang lagas diha pwede kay mo ani og usa day ni nga hinungdan og nganong mo inom ko aning kahoy sibukaw kay ngano ang akong buhok sige lang panglarot nya karon sukad nag-inom ko ani away larot-larot labaw sa tanan daghan pa kay kang makuhang benepisyo aning kahoy sibukaw og imuha ng imnon para sa kayuhan sa imong lawas og kini siya bukalan di ani siya sa tubig. Unya kini ako ang style kay largo na ko butang sa baso, mapula ra man gihapon ang tubig, paits na na. Unya ikaw inahan kung nakagipamati sa imong lawas, naara na sa yellow basket.